me koro so akosawi ensu kase bi do nsu na mu fili din ka twi ni mu a ka twi na mu na idura dabo ne manam dabo ne ma bet wolf mu twakwa ni mu na na bridge ne so mu sane bridge ne mu nam bridge ne su no be ho isu sane si no mo sa cross ba no mu twakwa ni mu twakwa ni okay David mani huru ye ya kuma sata fo ya pampirim ho ko sefi inji biduru ho na bet 12 o'clock muso bi jina ho ni patente shatare white patente shatare white through highlight na mahala because me go fa furubi ko fa dia efunu wa hin kuru dabi se first nente se ne ya ise ambulance na ko fa furubi tamu le ka bia fa ko fa furubi wa hin kuru koji min kwan na menam min kan mu di afem te sa se mu bonto kokuo betina na me kunu esiye wonom esiye ho kokuo betina na me kunu timfatu na maame atiame timfatu a le mfa ba bia esiye ne kwa ho ma kofa koti kwa nwan na ma betena ho betena ho no ahonya ho no beba betena wasa be su atira besa kwa nwan betena cha me hu wasa su ha ana me jan life man no na ese tam na ese mkoku masnafo ko duru kuma se no wono mfrem so obi ekunu nipa no kunu anwa ni 2 months kram dey so so owu ye mama kwaba edemo ba nak media so wonim se ahade abrabom nsam ene ele da hwansam ene ye de brawo me ba cho ye new to the channel me pa cho subscribe e fa ma ye na mia notification bell ne so se ba ye post video bi a wo so obehu Ani gusa o share nak media busia famfa akonya so mamu nyina makwaba eba nak media page so aha no ya babbo mu nsem edisua bibi na ni ehu ye ba fam no ka ma ne edisua de edema nyina yen se eble no ye be share enkomo no ase na nsa busafo bi afi no ho page ana ososko page no ede amayen na afi so like na wa share me pese abibia se post video bia na wajibe na wahwebi bro akwaba yeja nyame ado ho ye pa nyame ado me ho de ne pa ye de radia sese onso ohu ode pa na ye fa wo sen frame ya wasare na jumadi be na nwa wudi e wokoyi okuru ha de musician de kuya na de maba ha be me driver ni pa juma bibiri me ye wow nyuma doso pese driver ni driver ka be na wutwi ma yisu hayo ya kana toyinka ma yisu sprinter ma yisu taxi ni car bibiri ni yisu wow na so what so chika se ahodo pa ma tu bibiri na emu no edien na odu ani ahuhu e jumadi ni mu David mani huru ye ya kuma sata fo ya pampirim ho ko sefi inji biduru ho na be 12 o'clock muso bi jina ho ni patente shatare white patente shatare white through highlight na highlight na shi ho na medum light na me jina ye na makore musa amsa da na me jina na me so wonya abotre me ka kire no timi jina be 5 minutes ana so ake ka no na me twam timi cross so ni ye na me so light na so tini ma wusa bibi wo ho yes ade na hu ye no ene ma kania no edum ye on pelite sa sunsun no ma wusa on pelite te kania no ehye se edumoyi ehye kura betimi sa tora nsu no ye na me so ye no esa so ye wow na o twakwa ni ma na se wojina bridge na no ano bridge na no ai ho ni nso bi ho no ma na nsu ne frɛ no wabe wow na bo ka be na wo isu satan na misu mati kia mati tina mi sisa mo wadum timludu mo 170 bars eko inchi esa na mo na manadwa na esa mo musa mo dwumadi no anadwonantie no bo se ya na ehu pa o ehu but ye de adore for the good because dem every hu a te say obi afro say obi ewu obi tuna tamna se kai mu onko na abeko busuanen betuka di akiri nti ye good gawa dwuma de good ana e taka sakasi amota pe anadwonantie esa ya na kotar ne taye no ise kotar na ju yesa wode na mawi abu se ko ba ne nane
nti na me no pe anadwo nante no nti awiane bo se ne na mo tai ne papa na tanja wonam de kwano so ese ba bia de nti sanity nti obi ankoro so nti uji gya no so konkon be ba se amu nhia ai anrobe se wo kwano so be pe na tip off na wa pake ba bi te se me ko ba bi efro kagigi o trate bubu amanten me duru kwa me danso na mo ka tell me se anrobe so ko mu eno bia o de be bi woni wu hye de ka che wana na oni pa na ko duru kagigi ena ombo beli ya no omfre no no te ye na nipa de wuram na ofre obi ena omso fre ye ena yesu ye pake ye nti me daka me kwa de ma pake ikodu am ho duru a police fo ba ko tena ka ni mu na wode makoro so ti me duru ho no mo ka kire me se na asi anam dem fro ka anam da so mo ka za ahoma che ne ko ho so mu di ja ahoma che emo anopa no so no bia de gine gwa wi do ko akra do ko tema do ko wa ko bo obi a chichirin kato yi you afi we mara we iska 200 million adam mi chichirin ska almost be 500 billion e she engine ho timi na mfuro ka na soro na mkodawo ti hu se ka bia pro light na mso ne ye ne be ko na ma jodi fo so mu yibud wa drama na mso mi si fo na ka na twem na mse ne ye pam na yin ne be ko in my life so na ne enko onu so nim se ye ya Robes o ya so ya ene je tie to ene ko duru ho kuru no masa na me ma light so he me nyina na ye mechi me ti mi nyina na me ju sika na ma churu di mi ye me tisi mo bia ahomache na obi akodi ni dwa ne sa ba nti kwa so de so de bu don timi ko aho be sa mo pa awro be sa hai ena abo a wonam kwa so ukuna ehu okra kanaman aponche udi sa ka boss abo na udi agro ka betofo sa emo we se mo no sa mo na de omo ye mo so mo ta ko so kwan pa na bo okra de apa ja ka twi be 1 year adinja okra no abo e dangerous okra nkro so kwa basa so okra nkro so kwa ya ni asoma no nti hu okra na se otimi gina de a we free no twema we free ni risk so ye na malodi kwata kwa feja second year risk so a ubi atwam se ye na ka ni mimi disi na ka ni disi no cross media no du mani mo na pau odi ene bo no mimi de ene bo no timi gina se me ko peni wura ko na metu ka no iduru kwa me ntwi a obi se mabonu nsu agu no hiskin ni obi ni nsam no hiskin ni ka onso apai no wana m cross no so wasene me tu ka na wura kwa me ntwi so ro ma cross kwa na masi kwa no pasinya su ma cheche to ma cheche so ro ada ina odi mirika sa na msisi na si brava ni migina obebo me age ne king nti safo ni kiki ebetwa so ame ise wo hwe me hiskin ma me on fa ni pa me grass na mra so de ne ba dia enipa na betua ka wanti ama onipa na sidwane wow nti de ne ba na mo betua meka tie de nema de hu bebiribi me kwa subura me kwa so akosawi nsu kase bi do nsu na mu refi ne din ka twe ni mu a ka twe na mu na idure na dabo ne manam dabo ne ma bet wolf mu twa kwa ni mu na na bridge ne so mu sane bridge ne o mu nam bridge ne su no be ho isu sane si no masa cross ba no mu ntwa kwa ni mu okay o ma cross free si no e se be cross si okay na mi gina na makora mu sam sade na wude dabo bi kwa na kura bi wa ko bone si am ka ne so ko falu da sabe sana ko wa ya no ma boberi ya ji aboye yensu mi enu kwa ne nam mi gina dum light mu twem ko e ti ko ba be duru ba chi na mi ka nse ho nsu na no kura bi wonam si da bi nsu no ne se wotimi chi ba ko ka wonsa se di muja so so ka dan e good but wa hunu no hunu bibiem wow mi nante wa ma hunu so bibiem wona e ye wiana sa anajo anajo 12 to 1 12 to 1 awe dab na e fe dab re wonnam te se de wonnanti ba na me dinachi ma sala dinachi indi se wotimi o mo se mtimi chi kese na ko ba fi ate se di o mo se sika fefe no eno anu kama wi na gold timi yesa na gold timi yesa mi dani bibi sa yesa yande ho bibiri Eze ka ogana ka wodi bi pa eso mi se na mi unim enti wo mi se mahunu bi koso be pam na mahunu bi ba na wo se unim se sa gold timi ye emoa sa dabi mahunu bi da
na ka ba sa ka woni maka wetime board ache no o kama che no kama chichi bebiri no de that board ne mi bi pa kama chichi bebiri wow kama che no ma me ko kama che no nya na ma no kama che no na de safia no me ka say no madam fo ba kuma me ka na de che no kwa akra ko ya de ntimi me ko he ma na me form no ahmachi be 12 to 1 ko fanta chira be kuma se ma ban ya fia no barka si ma ban ya fia no jealous black was black was woni ni council na mo no black was ro ho grass na me fa bon na ko so na me tina was dum light no na me dum light was dum no na me dum ka na nji ejina o be 30 minutes na bon twam koroso ye na me ko ye ko fa mo bae me de ma musa na ho asem se me wuri fi ya de akofa load na wi load na ye de ye battery race am sa ko na sa ko pie so no se da bi se de abo ko ni se twa ko abo ko na no se da bi se de black was kan na sem se ejina na sem ejina ye na bo ni twam ti wona am friend phone say mine e bi na no ko hu se masa ko hu sa de na ho wo se he ubudu ho bia na hu na jai na ensu na da ho no so far so aka na be mu no so watire ma de ensu ni timi dane aboa sa ensu dane bobiri ensu bobiri dane wa pa na se ensu na etwa kwa ni mu no ensu na etwa kwa ni mu no to adan no aboa na etwa kwa ni mu sa aboa na sunsum na ye onini basta wo se wujina mo no twa kwa ni ba ni tidi hu ni tidi hu ni ubehu ni tidi bia wure so wo twa bet on pre no honko ono okoni be bia ti wo akoto no nse wonya abotere ma no sanete ene mari bibiri mo je ka twe ni munya esibi okwa otimi kwa hu ebitimi bo asamman ne sane ma ne nyina wo die ni mo no apart from se do die na sa do ne hu bia okakae dem ka sem ko fa furu bi ko fa dia efunu wa hin kuru dabi se first nente se ne ya ise ambulance na ko fa furu tam ko le ka bia fa ko fa furu bi wa hin kuru koji min kwan na menam kan mu di afem te sa se mu bon tontre mu kan mu efuna wo de ko no what noise nti ka inji aye bosom ka inji anka se bosom so bi ka se fa o ka ko fefuna ise o gina snap now the bomb pie to two engine mu ti ka inji e bosom ka inji e bosom nti no say what next which means say efuna dem na me send bi say unkwanso na unkwan na mtekari mu ni ebodu pa mi suro hi na e oba na bema na ye bema wow ti ye kire mebusa wo no me se first no kom ena ujaye ni meti me do ko wi na me frem bra no ma mbe fa furu no busa ni pass me so we dey dipa no se first no kom bet ujaye nti wo kon na hwa no na nkura so na ja mo guru na chi na me de me hot ma me ntimsika na je baro ba do fo mu de mani hu ni ma pa o ihu bebirebe nti na oduru so ni ekware so a oduru su bia so a so gba ben na oduru so ya na jo a so high no so dim no adum no na watwam basa wa pansu ni chew a so o gba ben wa pansu chew no na basa wa pansu ni chew o so light no na wadum no wa gba ben no so no wadum no wa gba ben no so no wadum no wa gba ben udi buwa mansu no ebi satan so ne makura wo kware mu na ebi agora wa be se mo ko atwanse na ya na no kwese enso ni manu okwa mu di agro bebirebe aya modi mani hu an enye bebire na hu a wotimika mbeku hu ade be se wa kura on kan kire no be so de wo so na artist ya na nim na mamusa se udu enso na so wa ma ben a eno bi betimi asiana bi betimi asi but se wonim dia enye wo hwe tende ga so nam kwaro so wonim se ha enso wi da enso efruisi sabe bia ba ben so hu breje nko ada se wo ba ben se wonim kwa so na hu breje nko ada wonim su korokora na wo ba ben ti ndi bibiribi wow therefore bibi obi aspa na de twato ye ni ekurum ha yesi ye ho koku betna na mesi mekunu esiye wonom esiye ho koku betna na mesi mekunu timfatu na maame atiame timfatu a le mfa ba bia esiye ne kwa ho ma kofa koti kwa nwan na mabetna ho betna ho no ahonya ho no beba betna wasa besu wa kira
besa ko wan ya betena cha me hu se su ha ana me jan life man no na se tam na ese ko kuma snaso ko duru kuma se no wona mo frem so obi ekunu nipa no kunu anu ani 2 months kram dey so mo so wu nipa na wu wo kunkoku na wu ja na se kuna kama wu dimna me se dabi me de se me de me ko mankre obi andimi kuna but wona wo bete no mo ya kurum hafo ya we se wo ta aboa no ntimi de se me kuna me de me yebudu nkanya me Jide mane bibiri wo boko ai koko wa yabo what say koko oyo tuntum udiawa woni su kakum wana ai ni su yakwese ni pa yi bisana na only sabo ne so ti pa che unyina no dia bu tu ko ti pa che ne kwesa ne kwesa anyama wow koko no de ne sabe na fu nu aka pa che na ewu am ya no sabo ne bi wa si pa na hade bi hede ni hasa na we no ya bibi ntina obetena ha wow yawe pa yawe oh bida na mo de pa na no eze so betima kuni sa oh ni kumi common wow ni kumi common no so ni to the chance na so bona o de David o de challenge na oto no ate se bofo tutu akroso nsuo hu abona nsuo na chi a ese wote haba hye nsuo na no tu na no anase odi tu na no be si nsuo nim ansa na watu abona sa watu abona unya ne da ya ne buka se en 220 en kwesa no kore e so 220 so enye ya na se be wa ba wa hu so wakuma aboa no enso ba ko no de ko wa mu nsuo no nti so odi tu na no si nsuo nim a wapa nsuo ni chew anase wote aba hayi kituwa bi she tu na no a wapa nsuo ni chew otu ya be fa no wow ensem ho ensem de bibiri bona we say we fence kue ku so ko chi ku sie pe oh ya chi bibiri ena kwa mechi bi ena shi ku na wunim ni emielu e ka tire madam fere so mo so onim ena sima o de sika wura so onim nam sima twa ba ne wuram o de ba ne wuram na abo ne bu ba bi we fa ewura na esi a ko na we esi we kro so na akro so we kro so na timi na mam ko pim bia kra tetoi ono no kuzi no ono so kro na so ko pim bia tetoi ben la so nya no kuno ti we say kuzi boni na o wotimi ekogum sa eno no kore dia to pen bibiri si say obekọ no be se so wo ote kuzi no moni ate so woda ha obekọ akọbọ hini wa ha na akọda chiri ti abọ so betese obetu hini no so obepie no wache no nti so wantu hini no so we se wote ho na wache no nti ene de yikum bibiri nti mo to bo bi ma na wo gum pe ya chi bibiri e ba sa de na amoye ukum wo na o de ni basa ni kum ye simple but o don sa ubetu tutu ya don sa ache na pie boni onka wo boni mu but pia bonten de obeka wo oboni ma wo pa ya ne de onka wo ayi se wo be de ne pia bonten ene satan de ne nia bro ka wo so abu wow yani mo be sa ne ta ko boni mu sa premier pa ne abo pesa de no premier pa ne sa abo pesa de no no bete osisi ya yana o te aboa na ase o ta aboa no okay ena woni ni so rusa ha nkrante didi ha na wasu mfidie nya wasu awoni su mfidie ya o ne se obobo bosi na waja kwa atu mfinfi nti wu fidi wura mu na watwene mu na wakun wa capture wakun fidi no wa loko ena woni ni se wopem obosi ya ubiwu wopem obo abewu ni titi se da asen nti so wu twitwa na infinity sa firi ni ko achi ko no na wu twitwa ani tine ede pa na tine ede nte se da se wo de se ka bom kura na wono mfo ba se oka beto wanka ba sa te se nanka wo ndo opem da woni ni oka wa ubu da abo bi ni oka wa sa se su wa ubi woni ka no woni ni ka wa ubu beta abo bi ni wa sa se su ka obi ma obi wow ne sabo no e powerful pa o e powerful but so who so asore gina sei o so be gina ni bia na so opim wa won so bi me bu bonga sei nyina won so bi wo ni pa ko opim kwa won so bi na bo chi na ntwe nyina
Ochire twi. Obekun. Abona ne chi kwa ekraman. Obekun sesi abona ne chiri ekraman. Obekun sesi Na wa men na ase wo kuna to kwa sa kwa. Odo ope me no ope me no. Krama de na chi wade kura. Wow. Awusafo ye better wasise ojeble na wo hwe program ha na de ene interview ni na ebesi se what was mu sempa we ni na no emieni ada ho na bia ni emi wo se wi space no na ho kwa ha no NAC Media the friend bro Derek bro ye better wase sumida ni sha pa